Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o mojim top putovanjima 2025. godine. Nikad mi nije bilo toliko teško snimiti ovaj video jer zaista mi je palo teško izabrati najljepše putovanje za ovu godinu. Svako putovanje je imalo nešto svoje pozitivno, svoje negativno. U suštini svi su bili zaista lijepi i nijedno putovanje, kako se kaže, nije mi krivo da sam išla na to putovanje. Jednostavno, svako putovanje trebalo tako da ispadne kako je ispalo, ali mora se izabrati najbolja. Tako da mi ove godine toliko teško palo da se odlučim. Tako da ću početi od zadnjeg mjesta. I tu sam izabrala Veneciju i Milano. Ne zato što su to neka ružna mjesta, ne, Venecija mi se toliko dopala da čak i razmišljam ponovo da odem, ali to je bilo prvo putovanje na kojem smo bili moje sestre i ja same. To znači, u suštini ja sam imala tu totalnu odgovornost da smo svi uvijek na okupu, da uvijek gledam što se dešava oko nas, jer pogotovo bili smo u Veneciji, bili smo u Milanu, one najgore destinacije što se tiče džeparoša, tako da se i tu moralo non stop gledati da nas neko ne bi pokrao i uvijek gledati da nam se niko previše ne približi. I da stignemo na sve destinacije na vrijeme, da bude sve u redu, tako da uvijek sam ja imala taj unutrašnji stres i uopšte nisam uživala, ali hvala Bogu moje sestre su uživale, tako da sam im ja oduzela taj cijeli stres mišljenja i sve sam preuzela na sebe, tako da znam u budućem kako ću da postupim kada budemo opet išle zajedno, ali eto za taj prvi put da smo bili zajedno na jednom putovanju, to je zaista bilo stresno, tako da uopšte nisam mogla da uživam u svemu tome, tako da je Venecija i Milano zadnje mjesto. Kasnije sam dodala Solun, zaista malo slomljenim srcem, jer u suštini mnogo mi se dopalo, bila sam sa ocem, vrijeme nas je proslužilo, sva ta mjesta koja smo obišli bilo nešto nevjerovatno i bukvalno Solun je veoma lijep gradić. Meni se dopalo, ali sada smo neke osobe koje u snu ne bi pomislila da ću ih ikad vidjeti više u svom životu i pravo vam kažem, nisam očekivala da će me to toliko pogoditi, taj susret. I samim time danima nakon toga sam razmišljala o tome i o tim osobama i ne znam, to mi nekako baš uništilo cijelu atmosferu, uništilo cijelo to putovanje. Iako, inače nisam takva osoba i uopšte mi je svejedno i ne znam, ali nekako, to me nekako toliko potreslo da bukvalno nakon toga nisam više mogla da uživam u tom putovanju. Onda ću da navedem Vaskrs u manastiru Lepavini. Noćili smo u Koprivnici 2 noći, bili smo 3 dana svakodnevno u manastiru, ali ne znam, nisam osjećala taj feeling, nisam osjećala taj vaskršnju radost, nisam osjećala ništa, bukvalno. Jedino što mi se dopalo i čega se najviše sjećam tog putovanja je to da smo upoznali episkopa Kirila, Bojane Sarajevskog i trenutno administratora Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, zaista divan episkop i imali smo nekoliko kratkih razgovora, ali zaista rado se sjećam njega, tako da je to jedino pozitivno, nešto duhovito, nešto gdje se čovjek rado sjeća, nešto što osjeti u sebi je bio jednostavno taj susret sa episkopom, ali ostalo baš ništa, nikakvu vaskršnju radost nisam osjetila, baš mi je žao zbog toga, ali eto, ne mogu da promijenim, jednostavno to je tako bilo kod mene. Sljedeće da navedem je Bukurešta, a prvo da vam kažem, Bukurešta kao gradić je ok, nije loš, zaista, vidjeli smo toliko toga, toliko puno crkvi i dosta manastira u samom centru, imala sam priliku da vidim najveću pravoslavnu crkvu
na svijetu jako samo svana, jer je tek otvorena zvanično prije mjesec, dva. Ali, pravo da vam kažem, i tu nisam osjetila neki pravoslavni duh. Nisam osjetila, ne znam, meni je bitno uvijek kad idem na neko putovanje da imam taj neki osjećaj u sebi, da sam emotivna, ako treba i da plačem. I to mi je jednostavno falilo u Bukurešti. Tako da je to sljedeće mjesto. Kasnije ću da navidim Sofiju. Prvo vam kažem, ovaj put Sofija ne može da prođe taj level koji sam imala prije 2 godine. Tad je ono bilo najljepše putovanje 2023. godine, ali ove godine je ono bilo standardno. Okay, bili smo tu, vidjeli smo opet grad, mada moja majka i mlađa sestra prvi put. Bilo je interesantno i voziti sa tom kompanijom do manastira Rila i vidjeti malo nešto van Sofije, ali sve u svemu, ok, bilo je fino, ali i tu mi falio taj neki emotivni aspekt. Kasnije ću da navedem Mađarsku. Bila sam malkice razočarana samo zbog toga što nisam osjećala taj feeling. Bili smo tamo, bili smo na mjestima gdje je veliki značaj za nas Srbe u istoriji. Bila sam u Sant Andreju, bila sam u oba manastira, i Grabovac i Srpski Kovin. Bili smo u Budimpešti, posjetili smo i našu crkvu. Osjećala sam se malo je više povezano sa našim narodom, ali falio mi je taj osjećaj. Falio mi je taj emotivni osjećaj. Najljepše mi je bilo u Sant Andreji, pogotovo u Srpskom muzeju, gdje smo zaista mogli baš ono da upadnemo malo u istoriju, da se vratimo nekoliko vijekova unazad i da osjetimo kako su Srbi tada živjeli u Sant Andreji, ali nije me ono emotivno potrefilo. Ne znam, tako da je Mađarska na tom je mjestu, ali se rado osjećam Mađarske. Bilo mi je fino, uopšte ne porečem to, ali ponavljam i ponavljam 1000 puta, treba jednostavno da zaplačem na putovanju, onda znam da je to došlo baš ono dubinski u moje srce. Brisel sam bila prvi put na putovanju sa mojom najmlađom sestrom. To je bilo naše prvo putovanje zajedno. Bilo je zaista lijepo, a pogotovo kada smo bili u Rumunjskoj crkvi, kada smo imali tu priliku nakon toliko godina da budemo na osvećenju. Tako je to bilo toliko fino i zaista bila sam tu emotivna, plakala sam, molila sam se puno, morala sam jednostavno da sam na to mjesto. U suštini bilo je veoma lijepo. Onda ću da stavim naše putovanje u Bijeljinu, bili smo kratko u Gljeviku, bili smo u Sremskoj Mitrovici, na Fruškoj gori i u Iloku. Zaista je bilo ono fino putovanje, obišli smo dosta toga, puno smo se vozili za to kratko vrijeme, upoznali smo mnogo ljudi, sreli smo mnogo ljudi, imali različite razgovore, vidjeli zaista i te svetinje na tim prostorima, tako da bilo je fino. Rado se sjećam tog putovanja i baš ono solidno putovanje, bilo uopšte nismo imali nikakvih ni problema ni na putu, ni sa autom, ni na graničnim prijelazima, baš smo ono super prošli sve. Kasnije ću da navedim Ohrid, iako je Ohrid zaista počeo tužno, ali po mom mišljenju ono što je bio highlight tog putovanja, ne samo da smo opet sreli mnogo ljudi u crkvama koje već poznamo godinama, nego pogotovo manastir Treskavec. Sam taj put do tog manastira, sam taj osjećaj koji sam imala gore i tu slobodu i taj pogled na daljinu, na ta druga brda, na provaliju, ono, neću nikad zaboraviti, zaista je bilo fino. Iako tu nisam bila previše emotivna, nije me dotaklo puno, ali sam osjećala tu neku slobodu. Nešto se desilo emotivno sa mnom, iako nije ono što sam ja očekivala. Možda i previše očekujem na putovanjima, šta ja znam. Prošle godine mi to nije palo teško, pretprošle godine mi nije to palo teško, ali ove godine je baš teško zavrti najbolje putovanje, tako da će Ohrid biti na tom mjestu. Imamo onda, bližimo se kraju, 4. mjesto, ću da stavim Kopenhagen i Malmö. Da nije bilo Malmö, putovanje je bilo malo više dolje u rankingu, jer Kopenhagen svidjelo nam se, ali nažalost crkva nije bila otvorena.
I to je to. Ali u Malmö, to me toliko obradovala da sam upoznala te osobe koje sam upoznala u našoj crkvi i upravo jednostavno to upoznavanje, taj razgovor, ti ljudi generalno, to je ono što se uvijek sjećam tog putovanja, što se uvijek sjetiti i to je ono što ostaje u sjećanju. Tako da me to toliko dotaklo. Nažalost je bilo baš mini putovanje, ako bi imali vremena ostalo bi još par dana, samo Malmö, samo da budemo tamo, jednostavno radi tih ljudi koji smo upoznali, jer svi su bili divni. Tako da je to putovanje stavljeno na 4. mjesto. A na 3. mjestu imam Vilnius. Ko bi rekao, ali to je jedno od tih putovanja ove godine što me potrefilo u srce. Započelo solidno, bili smo tu, noću smo jednu noć, sutra dan smo otišli prvo u crkvu, pa u drugu, u treću, pa onda u 4. I tu, kod tog manastira Svete Trojice, kada smo vidjeli tu litiju da se sprema i kada smo vidjeli masa ljudi i mama je bila s drugu stranu, ja sam išla preko puta manastira da mogu da snimim i ja sam bukvalno mamu pogledala i ona je mene pogledala u tom momentu i znali smo sa tim pogledom da ćemo ostati na litiji. I kada je krenula litija, kada smo se uzeli za ruku i kada su oni pjevali, tad sam zaista bila emotivna, spustila sam nekoliko suza, nisam htjela previše da me niko ne bi vidio, pogotovo ne moja mama, ali to je nešto, wow, predivno, prolaziti kroz cijeli grad, pogotovo što taj grad nije pravoslavan, većinom je protestantski, katolički gradić, 20% mislim pravoslavnih ljudi ili možda manje, ne mogu se tačno da se sjetim, ali sam ta šetnja, ta litija kroz grad i osjećao si da ovo je pravoslavni narod, ovi Rusi. To je jednostavno taj crkveni život što fali, što uvijek dođu te neke misli opet nazad u tim momentima, ali ono što je ostalo jeste samo zahvalnost. Bila sam zahvalna Bogu da nas se udostojio da budemo u tom momentu, na tom prazniku i na litiji. Na 2. mjesto ostala je Srbija, odnosno naše putovanje u februaru, iako naravno dosta toga smo imali iskušenja, ali ja sam stavila to putovanje na 2. mjesto iz tog razloga, zbog tog emotivnog osjećaja koje sam imala, pogotovo u manastiru Manasije. Manastir Manasije je za mene bila jedna životna želja. Ok, imaš neke određene manastire koje ti u svom životu želiš da vidiš. I za mene je bio jedan od tih rijetkih manastira koje ja želim da vidim u životu je bila manastir Manasija. I kada smo mi došli, kada sam vidjela manastir, kada sam se približavala sa autom, sam htjela da skoro da plačem, ali sam se i tu suzdržavala. I te zidine, ta velika manastirska crkva u centru, osjećaš se kao da si u tom vijeku, kao da si knjeginja, baš tako. Samim time, još onu veću povezanu sa svojim narodom osjetiš u tim momentima rijetkim i za mene je to bilo u manastiru Manasiji. Jednostavno zbog toga ću da stavim to putovanje na 2. mjesto. I zadnje putovanje koje ću da navedem je Gruzija. Gruzija, koliko je ona krenula, taj put i ti prvi dani koje smo imali, ok, Gruzija, i Kutajsi, taj gradić, to vrijeme, bilo toliko naporno i vruće i sparno i što se tiče tog gledišta, ne bi uopšte ne ispalo na 1. mjestu, ali mi smo u tom putovanju upoznali toliko puno ljudi iz različitih krajeva ovog svijeta i nekih od njih imam i dalje u kontakt, pogotovo preko Instagrama. I na kraju da smo se odlučili i išli zaista preko sebe, pogotovo ja sam zaista prešla preko nekih stvari i uzrasla u tom putovanju što se tiče organizacije putovanja, jer sam jednostavno bila dovoljno hrabra da bukiram jedan dan prije jednu turu
preko interneta bez da znam da li će to funkcionisati, da li to neće funkcionisati, hoće li mi to sad oduzeti cijeli novac koji sam tu investirala, ako nije bio puno, mislim 47 eura. Rekla sam, ok, ako sad to propadne, neće me upiti. I zaista se zabojala, hoće li tu ispesti dobro i tako dalje. I zaista putovanje je bilo, bili smo u Čijaturi, tako da što se tiče toga sam baš izašla iz svoje comfort zone i na kraju da smo se odlučili, jer smo imali tu duboku želju da odemo na grob ili do moštiju Svetog Gavrila Gruzijskog u Micketi. Nismo imali nikakvu drugu mogućnost, ni vozom, ni autobusom, sve uvijek bilo rasprodato. Uvijek sam ja gledala svaki dan, ali nekako smo se odlučili i uopšte se ne krijemo zbog toga da smo preko te organizacije uzeli privatnu turu koji nas je taj vodič koji je bio prethodno s nama i vozio zaista do Mickete i do Tbilisi, gdje smo proveli zajedno jednostavno taj dan, što je bio toliko i smiješno. A kada smo stigli tamo i kada se vidjela mošti, krenuli su te suze, nisam se mogla suzdržavati, što je vodilo do toga da je Gruzija na prvom mjestu i to je bilo jedino putovanje kada smo se vraćali. To me toliko nekako emotivno sredilo komplet. Kada je naš taksista došao po nas, bilo je noć i tu sam plakala u autu. Kada smo išli iz Beča od aerodroma nazad kući sa autobusom, isto sam plakala. Jer to putovanje bilo toliko lijepo. Sve je bilo predivno. Sve. Zaista Gruzija je zaslužila da bude na prvom mjestu bukvalno jednostavno zbog tog osjećaja. Što za mene na svakom putovanju veoma bitno. Ja mislim da sam sad previše dugo pričala, ali stavit ću vam playlist svih mojih putovanja gore, da možete da ih pogledate ako jedan od njih niste vidjeli. Znam da mnogo od vas gledaju ta moja putovanja i voljela bi jednostavno da znam od vas, od tih videa ove godine, od putovanja, šta vas je najviše dotaklo, koje putovanje i naravno i zbog čega. Tako da rado to napišite u komentarima. Mi se vidimo iduće godine na mnogim drugim putovanjima. 2 putovanja su fiksna, isplanirana, tako da će iduće godine isto biti interesantno. A ja vam želim također sve najbolje za iduću godinu, da vam se ostvari želja za putovanjima, da onda gdje imate želju da odete i uvijek ne mislite ništa o drugom. Ako vam se ukaže prilika, paše datum, paše sve, idite, ne razmišljajte previše o tome, krenite na putovanje i nećete biti razočarani. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.